Hello guys, meron tayong hello mga mare. Meron tayong calamares oh, 5 piso lang, 5 piso lang. Ayan. Then, meron tayong fishball, tapos meron tayong kikiam guys. Ayan oh. Sarap na sarap si nanay. Quick. Ano to te? Meron tayong isaw dugo. Ayan guys oh. Nakita nyo naman. May quick. Fishball at saka calamares. Fishball na baboy, tsaka chicken na shumai. Pork and chicken shumai. Ayan guys. Meron tayong suka guys oh. Masarap oh. Manamis-namis to. Masarap. Gusto ko yung sausawan ni ate. Masarap. Ayan guys oh. Ito sausawan ng halo-halo na. Kung anong gusto nilang sausawan. Meron suka na masarap. Meron ding sauce na maanghang at saka matamis. Ayan guys. Kita nyo naman. Tuyo dyan. And sa sausawan ng shumai. Kompleto yan guys. Ayan, meron tayong garlic powder. Then, proceed tayo sa halo-halo. Ayan, may halo-halo tayo guys. So. Halo-halo. Pusha. Meron tayong suman na kamuting kahoy guys. 10 peso po. Sarap to guys. Masarap magluto si nanay. So, ayan lamang. Salamat sa lahat ng nanonood. Ayan. Don't skip my ads. Thank you. Bye-bye.